नमस्कार। जटनी अंचलरू एक आध्यात्मिक खबर। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जटनी केन्द्र अनुकूल कुस्माटी छणगर ग्राम भव्य भावे वार्षिक उत्सव पालन हो जाइछि। एही पवित्र कार्यक्रमटी ब्रह्मकुमारी राज जोगिनी ज्योति भौणी अध्यक्षतार सफल भावे आयोजित होइथिला। उत्सव रे अंचलर बहु भक्त और स्थानीय निवासी माने जोगदे आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोगर महात्म्य विषय रे जानिथिले। एही अवसर रे मनुष्य जीवनर मूल्य, आत्मा और परमात्मा का संपर्क एवं शांतिमय जीवन जीवंत करिवार उपाय उपरे विशेष आलोचना करा जायथिला। समग्र परिवेश आध्यात्मिकता और शांति रे भरी जायथिला, जहा उपस्थित सभ्य माननकु गभीर प्रभावित करिथिला। एही परि कार्यक्रम समाज रे नैतिक मूल्यबोध और आध्यात्मिक सचेतनता वृद्धि करिबारे एक मुहूर्तपूर्ण पदक्षेप बोली मंतव्य करा जायछि। मीनाक्षी सेठी छणवर 8 मास हेलानी। बहुत किसी अनुभूति पाई। गोटे प्रमाण कौन ना पुओ बहुत परीक्षा दिए, सबूत फेल आसे, गोटे नंबर 2 नंबर आमती बाबा पाखे कली जीवन को माने 15 दिन मत से रिजल्ट देले। 15 दिन से पूरा रिजल्ट देले। सेठ मो देह को पूरा समर्पण करते बाबा ये आत्मा तमर आ बाबा को छाड़ी केबे रही पारूनु। आम संसार छाड़ी देबू कि बाबा को केबे छाड़ी पारूनी। हाँ जाए मु मेंढाशाला भी जाइली मो भाई के सहित बनवारी कॉलेज जाइए राजा बाजार राजा बाजार क्लास कर प्रतिदिन गुरुवार को गुरुवार किंतु बाबा को आम छाड़ी पारूनी। बाबा आमर जीवन। पंकजिनी राउतरा ग्राम छणहर। ओम शांति रे आपण केते वर्ष होला मिसिबली? 15 वर्ष। कोन अनुभव करछुंती? बहुत किछि अनुभव करछु। बाबा को पाई बहुत घर सुखर संसार चलीछि। बहुत बहुत भल। आउ किछि भी दुखर अनुभव आसिले भी जेते बड़ माया भी आसु हम सब सफल होछि। भानुभूति नायका ग्राम छणहर। ओम शांति सेवा रे आपण केते वर्ष होला रहली? 16 वर्ष होला। आज कोन आपनकर वार्षिक? हमरो बाबांगर आज वार्षिक उत्सव थिला। जटनी रो कोन आस्तले? हमर ज्योति भौणी आस्तले, रश्मिता भौणी आस्तले, ये सुमित्रा भौणी आस्तले। आपण ठाकुर को धरी कोन अनुभव करछन्ती? बहुत किछि अनुभव करछि जहा मु माने जीवन रे भाबी नथिली मु ता पाइछि। कारण जोड़े आत्मा मो शरीर को एमिति आसंती जहा कि माने सब बेले मते हैरान करंती। काहे कि ना पेट आत्मा तो आसंती ना, से माने मो जीवन रे केते हैरान करछन्ती सेटा मो अनुभव करछि। किंतु बाबा को पाइला दिन ठो से माने कुआडे जाइसंती मु तंका खोजले भी पाउनी हला। एते अनुभव माने जो समस्या आसुची बड़ आकार आसुची किंतु बाबा को मन पकई देले सब खेल भलिया मन होउची, सब समस्या दूर हो जाउची। हमर शांति अनुभव करि करछन्ती? हाँ हाँ मु जत्ते बेले मते जहा आसे मु आसी बाबा के पाखे बस पड़े, मु पूरा शांति रे पूरा अनुभव करे जे मते सब समस्या मोर दूर हो जाय सेना। जो बाहर जो शांति रे सत्संग होई आपण सब जाय? हाँ हाँ सब बेले जटनी आश्रम जाऊ, हमर बर्मली कॉलोनी जाऊ, सेठी हमर जोग भट्टी होय सेथि भी हम क्लास करू, जोग भट्टी करू। आ गारे प्राय केते जन भक्त अछंती? आमे एठे ना 7 जन करछु। ओम शांति। मो ना बिके रश्मि, जटनी सेवा केन्द्र आसी। तो ये कुसुमाटी छणघर आज वार्षिक उत्सव थिला, जहाँ द्वारा कि माँ मानकर गोटे संगठन होता जोटा कि गीता पाठशाला रे थिला वार्षिक उत्सव। तो ये उत्सव रे माँ मानकर संगठन रे गीता पाठ रे किछि कार्यक्रम थिला। तो से कार्यक्रम को आसीथिलु। आज्ञा जने गृहिणी हिसाब रे बहुत जंजाल भितर परिवार से व्यस्त
ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କିଭଳି ଭାବରେ ନେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବେ ସେ ପଙ୍କରେ ଆଉ ପାଣିରେ ହିଁ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପଙ୍କ କି ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରେନି। ତ ସେମିତି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଘର ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳରେ ହିଁ ପଶିଛୁ। ତା ଦେହରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ନେବା ସେଇଟା ଆମ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗୁଛି, ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ଆମକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିବନି, ସେଟା ଆମକୁ ସେବା ଲାଗିବ ଆଉ ହାଲକା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। এই ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟି କୋଉ ବୟସରୁ କରିବା ଦରକାର? ନା, ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକିପାରିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାର ପିତା। ଆମେ ଶରୀର ପିତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ, ତ ଆତ୍ମାର ପିତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡାକିପାରିବା, ଏହାର କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆମେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରାମକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କଥା କହିବେ ତ ରାମ ମନେ ପଡ଼ିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମନେ ପଡ଼ିବେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ମନେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆମେ ଡାକିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହିଁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ। ଯେମିତି ଗୀତାରେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ତ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି। ତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାୟଦା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ 1936 ମସିହାରେ ଅବତରଣ କରିସାରିଲାଣି। ଆଜିକୁ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତ ଭଗବାନ ଆସିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ କୌଣସି ମଣିଷର ଆକାର ନୁହଁ, ମୁଁ ନର ରହିତ ଆକାର। ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ମା ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂଭୂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶମ୍ଭୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। नमस्कार, आपण देखुचंती अंकुश न्यूज। सत्य, सठिक और द्रुत संवाद आपणक पाखक पहुंचाए अंकुश न्यूज।